Bien, vamos a la palabra de Dios. Agarre su Biblia, su café, póngase cómodo. Ahora que puede tomar café. All right, now we're going to go into the Word of God. So grab a snack, a piece of bread, get your coffee while you still can. Y vamos a abrir nuestros oídos y el corazón. Hoy es una enseñanza que vamos a continuar, que comenzamos hace una semana. And we're going to open our ears and our minds to receive this word that is actually the continuation of a message we started a while back. Dios habló a nuestra vida hace como un mes para estos domingos hablar acerca de lo que es ser un testigo en Cristo. God put on our hearts a couple weeks ago to speak on what it is to be a witness of Christ. Y los jueves en la noche estamos hablando acerca de meditar en la palabra de Dios. And Thursday nights, we're talking about meditating on the Word of God. El próximo domingo, si no terminamos esta de ser testigo, vamos a comenzar una serie de 2 semanas a hablar acerca de la gracia de Dios. If we are able to wrap up this message on being witnesses of Christ, next Sunday we'll begin one on the grace of God. Y quiero repetirles una vez más, vivimos en tiempos bien difíciles. Si usted está en Estados Unidos, incendios, violencia, racismo. And I just want to say once more, we are living in very difficult times in this country with the fire spreads and the plague and racism and discrimination. Cierta persecución contra la iglesia. There's a persecution against the church. En el estado de California será el primer estado que posiblemente en las próximas semanas se apruebe una ley Possibly in California, it might be the first state where they will approve a law donde aquellas personas que de homosexuales puedan tener relaciones sexuales con niños mayores de 10 años y no ser juzgados como un crimen. a law that allows people who are homosexuals to be able to have sexual relations with children of the ages 10 and up. Todas estas cosas, según entendemos en la Biblia, van a suceder. According to what we have understood from the Bible, we believe that these things can happen. Al ver alrededor de las noticias en el mundo, se está formando una sola religión. When you look across the world, you see that there is sort of like one religion that is coming into form. Lo hemos hablado en este púlpito. We have spoken it from this pulpit, Se está formando una sola unión de naciones también. where there is one same union in the nations that is also forming. El, el amor excesivo al dinero es ese Dios al cual la mayoría de personas en el mundo sirven. The excessive love of money is the God that much of these people are serving, Un rechazo a la verdad y al temor y al amor a Dios, where there is a rejection of the truth and love of God, a los diseños que Dios estableció en la tierra. and a rejection to the designs that God established for the earth. No se asuste ni se extrañe que de pronto aparezca una ley donde quiera hacer para remover la palabra escrita de Dios de nuestras manos. So don't be alarmed or find it strange when they start trying to prohibit that we would be able to hold in our hands the written word of God. He escuchado a muchos padres de familia, de personas del mundo, hablar en diferentes programas que han comprado armas de fuego. I've heard of many parents speaking on news channels where they've mentioned that they've already bought their weapons Para proteger a sus hijos menores de edad del abuso o el intento de violación de personas adultas. where they have said that they will use that to protect their children from any kind of pedophilic violation. El otro día alguien me compartió una estadística que en los últimos 2 meses el mayor número de personas que ha comprado armas en Estados Unidos de América son mujeres. I have actually read a statistic where it says recently that the majority of people that have bought weapons in these seasons or past few months have been women. La compra de armas en Estados Unidos de América en los últimos 8 meses ha aumentado un 318%. The purchase of weapons in the United States of America has actually increased by 318%. Quiere decir que si antes teníamos problemas porque unas cuantas personas tenían armas de fuego, ahora tenemos un riesgo mayor. Which means that if before we had an issue with weapons and the use of them, we have now an even greater issue coming. Desde los 31 años que llevo viviendo en este país, jamás me hubiera imaginado que en Estados Unidos de América pudieran haber revueltas civiles con gente armada tomando lugares a la fuerza. In the 30 years that I've lived in this country, I've never seen such a revolt where people are able to actually protest with weapons in hand, taking possessions of lands and other people's properties. Con esto entonces quiero recordarles, la iglesia de Jesucristo está puesta en la tierra para dar testimonio de un estilo de vida diferente. And with this, I want to remind you that the Church of Christ exists here on the earth to give witness of Him to others and of a different lifestyle. Nuestro tema del día de hoy es vuelve y testifica a los tuyos primero. Es la segunda parte. Today's subject and title is Come Back and Testify to Yours First.
vuelve y testifica a los tuyos primero, la continuación de lo que empezamos el domingo pasado. This is the part 2 of what we began last Sunday. Y como tenemos muchos versículos que leer, no vamos a hacer ningún repaso del domingo pasado. And because we have so many scriptures to go through today, we are not going to do a recap on last Sunday's Solamente message. decirles, empezamos hablando de un caso que Jesús nos narra en el Evangelio de Lucas. I'm only going to begin by mentioning something that we see in the Bible. Jesús se va a una ciudad, a la ciudad de Gadara, In the book of Luke, Jesus goes to the city of Gadara y sale a su encuentro un hombre lleno de demonios, and he finds a man full of demons, al cual Jesús libera, whom he later delivers. y para esa liberación hubo un incidente. 2,000 cerdos que estaban siendo creados ahí murieron ahogados. But for this deliverance, there was a certain event that occurred, and it was the death of 2,000 pigs. La gente de aquel lugar se enojó mucho por la pérdida de aquellos cerdos. And the people that lived in that city were very upset at the loss of those pigs. En otras palabras, era una forma de decir o dejar saber que les interesaba más el dinero que las personas. In other words, it was a way of saying they were more interested in money than in the people, Era una forma de dejar saber que preferían tener cerdos que tener a Jesús con ellos. because they were saying that they preferred having those pigs with them than having Jesus with them. Y si Jesús utiliza los cerdos, tiene también algún simbolismo o algún otro significado. And if Jesus used these pigs for this example or for this event, then they must also have another symbolism. En otra parte de la Biblia, en Mateo, dice, Jesús mismo dijo, no den las perlas a los cerdos, a los perros. In the book of Matthew, Jesus himself says that we shouldn't leave our pearls to the pigs. Las perlas habla de cosas valiosas Pearls are a symbolism of something of value, y los perros representan personas que no valoran las cosas de Dios. and the pigs represent people who don't value the things of God. Entonces, como testigos de Cristo, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios valora. So as Christians, we must understand what God values Dios valora más las personas que las cosas. because he values people more than he values things. Hoy vamos a entrar al libro de los Hechos, Today, we're going to look into the book of Acts, que es donde realmente la iglesia de Cristo nace y empieza a funcionar. which is truly the book where we see the church born and begin to function. Y vamos a ver 2 o 3 o 4 casos And we're going to look at 2 or 3 different cases de cómo a través del testimonio de alguien que estaba convertido a Cristo, una familia u otros fueron influenciados. of how through the testimony of someone that was converted and followed Christ was able to influence others and their families. Jesús le dio una orden a aquel endemoniado gadareno cuando lo liberó y lo salvó. Jesus gave an order to that man that was delivered. Le dijo, vuelve a los tuyos, vuelve a tu familia y testifícales. He told them, go back to your family, to your loved ones, to the ones you know, and testify. ¿Quién es un testigo? Who is a witness? Esto no va a salir en la pantalla, pero solo quiero recordarlo. This won't come out on the screen. I just want to remind you of it. Es la persona que da testimonio de algo que vio o escuchó. It's one that gives testimony of something they heard or saw. Un testigo es aquel que prueba una verdad. A witness is one that proves a truth. Es la persona que ve algo y de eso que ve o oye testifica o da testimonio. It's a person that sees something or hears something, and of what they've seen and heard, they give testimony. En el Nuevo Testamento la palabra testimonio y testigo son 2 vocablos griegos. In the New Testament, the word witness involves 2 Greek vocabulary words. Testimonio es la palabra griega martureo, Testimony is the word martureo, que significa ser testigo, testificar, dar testimonio, which means to witness, to give account, to testify, alcanzar un buen testimonio. to reach a good testimony. Y la otra palabra es la palabra testigo, And then there's another word, which is the word for witness, que es martus, which is martus, que significa mártir, which refers to martyr, testigo, a witness, o sufrir como testigo. or to suffer for their witness. No sé si usted ha visto algún caso o tal vez hasta una película en televisión I don't know if you've seen a case, maybe on TV, donde alguien, su vida está en riesgo porque es testigo de un crimen o de algo que vio. where someone's life is in danger because they witnessed a crime or someone who committed a crime. Y a veces hasta puede ser perseguido porque sabe alguien que esa persona sabe algo y puede testificar de ello. And at times they've been persecuted because someone may know information on them that would be able to allow them to keep them from testifying. Esa es la relación que tiene esta palabra mártir como testigo de Cristo. And that's what we're talking about when we say that this word has to do with the word martyr. Que por ser testigos de algo que Jesús ha hecho en nuestra vida,
that because we are witnesses of Christ and what he has done in our lives, estamos expuestos a cierta persecución o sufrimiento. we are exposed to certain persecution or death or risk. Empezamos entonces nuestra travesía o nuestra lectura en Hechos capítulo 10, So we're going to begin today in Acts chapter 10, verso 24 y 25. verse 24 through 25. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. And it says, on the following day he entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. When Peter entered, Cornelius met him and fell at his feet and worshipped him. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. And verse 26 says, but Peter raised him up, saying, stand up, I too am just a man. Verse 27, as he talked with him, he entered and found many people assembled. Este hecho demuestra cuando Cornelio ve llegar a Pedro a su casa y él corre y se pone de rodillas delante de él. En otras versiones dice que se arrodilló para adorarlo. This version tells us that when Peter saw Cornelius enter his home, other versions tell us that he literally knelt and bowed before him. Cornelio era un ciudadano romano. Cornelius was a Roman citizen, Como ciudadano romano eran idólatras. and these Roman citizens were idolaters. Creían en varios dioses. They believed in many gods. Ellos hasta creían que ciertos hombres eran una deidad o un tipo de Dios. They believed that certain men could have deity or a type of deity of God. Este hecho de Cornelio arrodillarse delante de Pedro demuestra que Cornelio no estaba convertido a Cristo verdaderamente. And the act of Cornelius bowing on his knees before Peter shows that he wasn't fully converted to Christ just yet. Aunque la Biblia dice que oraba a Dios y daba limosnas o ofrendas para los judíos, Even though the Bible tells us that he would offering to God and pray for those that were Jewish, el hecho de que Cornelio se arrodilla a adorar a Pedro significa que aún era un pagano. the act of Cornelius bowing before Peter in worship shows that he was still pagan. Por la oración de Cornelio de querer conocer de Cristo, Because of his desire to know of Christ, el Espíritu Santo guía a Pedro hasta la casa de Cornelio. the Holy Spirit guides Peter to Cornelius' house. Recuerden que Pedro era judío, Remember, Peter was Jewish Cornelio era gentil. and Cornelius was a Gentile. A Pedro le costó entender que Dios tuviera para los gentiles lo mismo que tenía para los judíos. And Cornelius struggled to believe that God had for the Gentiles the same thing he had for the Jewish. Y la razón que uso este ejemplo es porque este es el primer caso de familia convertida a Cristo verdaderamente que fue llena del Espíritu Santo. And why am I using this example? Because it is the first time that it occurred that a family that was converted was full of the Holy Spirit Como gentiles. as Gentiles. Es más, la conversión de Cornelio y su familia y la llenura del Espíritu Santo se le conoce como el Pentecostés gentil. In fact, the fact that his family, Cornelius and his family, were converted and received of the Holy Spirit right then is known as the Pentecostal, Gentil. the Gentiles Pentecost. Hechos 1:8 habla de la llenura del Espíritu Santo sobre los judíos. Here we see them talking about the filling of the Holy Spirit on the Jewish people. Hechos capítulo 10 habla de la llenura del Espíritu Santo sobre los gentiles. That was in Acts 8, but in Acts 10, we're seeing it for the Gentiles. Y esto es muy significativo en la iglesia, This is very significant for the church porque fue la primera familia gentil que fue llena toda del Espíritu Santo. because it was the first Gentile family that was full of the Holy Spirit. Es una representación de nosotros los gentiles como la iglesia de Cristo. It is a representation of us as Gentiles, as the family and church of Christ. Nosotros no somos judíos. We are not Jewish. Hay mucha gente cristiana que no entiende este concepto. There's so many Christian people that don't understand this concept. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel is Israel, the church is the church. Dios tiene un trato diferente con ambos. And God deals differently with each. La iglesia tiene que ser salva en esta era. The church must be saved in this era. Israel va a ser salva en la tribulación. Israel will be saved in the tribulation. Esta conversión de esta familia de Cornelio fue algo muy importante. So the conversion of Cornelius's family and in his own was very important. Fue la evidencia física de que Dios había empezado a alcanzar a los gentiles como su iglesia.
It was the physical evidence that God had begun to reach the Gentiles as his church. Y en Hechos 10:39 Pedro le dice estas palabras: And in Acts 10:39, Peter says these words, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén lo mataron colgándolo de un madero. and it says, we are witnesses of all the things he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem. They also put him to death by hanging him on a cross. A Pedro le afirma a Cornelio que él era testigo junto con otros de lo que habían visto que Cristo había hecho. So Peter is telling Cornelius that he, as well as others, had physically witnessed what Jesus did. El verso 42 y 43 dice así: And in verse 42 to 43 of that same chapter, it says, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. and he ordered us to preach to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. Of him all the prophets bear witness that through his name everyone who believes in him receives forgiveness of sins. En otras palabras, Pedro está afirmando que no solamente ellos, sino que desde el Antiguo Testamento, profetas de Dios ya daban testimonio de que Cristo vendría a dar su vida y resucitar de los muertos. In other words, Peter is mentioning here and proving to them that not only they are witnesses, but prophets will come and speak and have spoken on how Jesus would come, die, and then be resurrected. En el verso 44 y 48 del mismo capítulo dice así: Verse 44 and 48 of that same chapter says, todavía estaba hablando Pedro con ellos, o sea, en la casa de Cornelio, cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. and it says, verse 44, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. Verse 48, and he ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to stay on for a few days. Podemos saber por los comentarios bíblicos que Cornelio era un testimonio vivo a su familia. We know through different commentaries concerning the Bible that Cornelius was a witness for his family. Él influenciaba mucho sobre su familia y amigos íntimos de él. He had a great influence over his family and some intimate friends of his. No se sabe exactamente la cantidad de personas que había reunido en sus casas, pero se dice que era un grupo numeroso. We don't know exactly the number of people that he would gather in his home, but it is believed that it was a great number of people. Ahora, aquí lo que quiero resaltar es que Cornelio, aunque no estaba bien convertido a Cristo, ya testificaba de Cristo a su familia y a sus amigos. Now, here I just want to make a note of the fact that although he wasn't fully converted to Christ, Cornelius still somehow was witnessing of Christ to his family. Y es importante porque, una vez más, de esta familia convertida y llena del Espíritu Santo, nace realmente el comienzo de la iglesia como los gentiles. And I say this once again, out of this conversion, the conversion of this Gentile family, began truly the church to be birthed. Ahora, quiero que vayamos al segundo caso. Now, I want us to look at the second case. Hechos capítulo 16, verso 1 y 2. Acts chapter 16, verse 1 and 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio, y entre paréntesis es la palabra, una de las que le dije, martureo, ser testigo, testificar, dar testimonio, alcanzar buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. And we're reading Acts 16, 1 and 2. Then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a Jewish man who was faithful, but his father was a Gentile. Verse 2, of whom the brethren that were at Lystra and Iconium gave good witness, in other words, witness, testify, or gain good testimony. En el tiempo que Hechos 16 nos está narrando, ya Timoteo era un joven. By the time we read here in Acts 16, Timothy was already a young man. Pero la Biblia nos da a entender que ya era un testigo de Cristo. But the scripture also lets us believe that he was already a witness of Christ. Dice que los hermanos, o sea, los creyentes que habían convertido a la iglesia, daban buen testimonio de él.
It says here, the brethren, in other words, those who were already converted and part of the church, would give good testimony of him. Y la Biblia usa la palabra martureo, quiere decir que ya había alcanzado Timoteo un buen testimonio. And the Bible here is using the word martureo, which means that he had already reached a good testimony of Christ Escuche, por in favor. his life. Listen up, please. Martureo, cuando se refiere a alcanzar buen testimonio, no tiene que ver con alguien que se la pasa diciendo solamente lo que Dios ha hecho. Martureo, which means someone who has gained good testimony, isn't just someone who speaks well. Tiene que ver cuando hay cambios y transformación en la vida de la persona. But rather it is about someone who has change occurring in their heart, in their lives. Si el testimonio de alguien que puede tocar la vida de otros no es tanto lo que dice, sino en quién se convierte. If someone can impact another person with their testimony, it's not because of the words that they have spoken, but because of the transformation that has occurred in their lives. Ahora, el caso de Timoteo es parecido al de Cornelio. Hay una relación de testimonio y familia. Now, Timothy's case is similar to Cornelius's because there's a relationship between that testimony and family. Timoteo fue uno de los primeros convertidos de una segunda generación en su familia. Timothy was the second or the first converted of a second generation in his family. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Listen well to what I'm about to say, Y no vaya a decir falsa doctrina. and don't come with me with, oh, this is false doctrine. Timoteo no llegó a convertirse a Cristo a través de Pablo. Timothy did not convert to Christ through Peter. Pablo se convirtió en su mentor, Peter became his mentor, una especie de padre espiritual a type of spiritual father for him. que lo formó y lo llevó en el propósito de Dios para él. He formed Timothy and led him to his purpose. Pero se entiende que Timoteo se convirtió por el testimonio de su madre Eunice y su abuela Loida. But we understand from the scriptures that Timothy converted from the testimony that his grandmother and mother gave him. Una vez más, este es un caso también significativo en la Biblia. Once more, this is a very significant case we find in the Bible. El testimonio de una persona de Cristo en una familia The testimony of one person converted to Christ in a family influencia y ayuda a la conversión de una familia. influenced and led to the conversion of a family, a whole family. Literalmente, Timoteo era una tercera generación de cristianos en su familia. Literally, Timothy was the third generation Christian Su abuela Loida primero, because first we see his grandmother Lois, su madre Eunice then we see his mother Eunice, y Timoteo. and then Timothy. Ahora quiero que escuche algo. Now I want you to hear Los this. comentarios bíblicos nos dicen que tanto Eunice como Loida se convirtieron en con Pablo cuando él ministraba. It is said in different biblical commentaries that his grandmother Lois and his mother Eunice had converted with Paul originally, Apostle Paul. Pero veamos algo más de la historia de Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. But let's read more on Timothy's story. We're going to the second book of Timothy, chapter 3, verse 14 to 15. Dice, pero en cuanto a ti, sigue aferrándote a las cosas que has aprendido y de las que estás convencido, sabiendo de quién las aprendiste y cómo desde tu niñez has tenido conocimiento y familiarizado con las sagradas escrituras que pueden instruirte y darte el entendimiento de la salvación que viene por la fe en Cristo Jesús. And it says, but as for you, continue to hold to the things that you have learned and of which you are convinced, knowing from whom you learned them, and how from your childhood you have had a knowledge of and been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you and give you the understanding for salvation, which comes through faith in Christ Jesus. Esto Pablo lo escribió para Timoteo y de Timoteo. Paul wrote this for Timothy and about Timothy. Es evidente que el apóstol Pablo estaba familiarizado con el testimonio de la madre y la abuela de Timoteo. It's evident through this that we can see that Apostle Paul was familiar with his grandmother and mother's testimony. Y fueron ellas las que enseñaron desde niño a Timoteo las sagradas escrituras. And they were the ones that taught Timothy about the sacred writings. Primero vimos la conversión de Cornelio y su familia. So first we saw Cornelius's conversion and the one of his family. Ahora vemos la conversión de Timoteo y su familia. And now we see Timothy and his family's conversion. Pero esta va más allá todavía que la de Cornelio. But this one goes even further than Cornelius's conversion. Porque aquí habla de 3 generaciones ya de convertidos a Cristo. Because here we're talking about 3 generations converted to Christ. Y alguien que desde niño era enseñado con la palabra de Dios. And someone who even from a young age, even as a child, was instructed in the word of God. Algo que debe suceder en todos nuestros hogares. Something that should occur in all our homes today. Algo que tú como padre o madre es tu obligación y deber delante de Dios. Something that you as a mother and father have as an obligation and duty before God. Cuando los pastores lleguemos un día al cielo delante de Cristo, When us pastors go before God in the heavens, la Biblia habla de 2 tribunales.
The Bible speaks of two tribunes, el juicio final the final judgment y el tribunal de Cristo. and the tribune of Christ, El tribunal del trono blanco the tribune of the white throne y el tribunal de Cristo. and the tribune of Christ. En el tribunal de Cristo vamos a ir todos aquellos que seamos raptados por Cristo como iglesia. In the tribune of Christ, all those who are raptured as the church will go up with him. Y vamos a ser pasados por cuentas para ser recompensados en el cielo. And we will all have to be accountable in order to be able to receive any rewards for us in the heavens. Muchos no saben esto porque no han leído su Biblia. Many don't know this because they haven't read their Bibles. Pero escúcheme bien. But listen well. Cuando estemos delante de Cristo, Él va a sacar los libros. When we are before Christ, he's going to pull out the books. Ya siendo salvos, Already being saved, pero nos van a sacar cuentas. but he's going to cause us to be accountable. ¿Qué fue lo que hicimos siendo salvos y qué no hicimos siendo salvos? He's going to ask for the accounts of what we did being saved and not being saved. Yo no creo que a mí Cristo me va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos de María, de José, de Tomás? I don't think God's going to ask me, well, what did you do with Mary's kids, with Joseph's kids? I don't think so. A mí Jesús me va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijas? God's going to ask me, what did you do with your daughters? Como a usted le va a preguntar, ¿qué hizo usted con los suyos? Just like he's going to ask you what you did with your children. O sea, no espere que el pastor o el mentor le enseñe la Biblia a sus hijos. So then don't wait for the pastor or the leader to teach your children the word of God. Usted debe estar arriba de eso. You're supposed to be on top of Por eso, that. como padre en Manassés, nuestra congregación, That's why as a parent here in Manasseh Ministries in our congregation, si su hijo o hija son parte de un discipulado, es su obligación que asista y no falte al discipulado. if your son or daughter is a part of a discipleship, it is your obligation, parents, that they wouldn't miss out on any of those meetings. Nuestra obligación es creer con usted por ellos y proveer los recursos para que sean discipulados. Our obligation is to believe with you and provide the necessary resources for them. Por eso no hay excusa ninguna That is why there is no excuse whatsoever para no aprender las sagradas escrituras. to not learn the sacred writings. Timoteo fue el salvo por medio de Jesucristo Timothy was saved through Jesus Christ a través del testimonio de su madre y de su abuela, due to the testimony of his grandmother and mother. por la fe en el nombre de Jesús, que en nuestras familias hayan abuelas y madres que testifiquen de Cristo. By the faith in Jesus Christ, that there would be grandmothers and mothers testifying and witnessing of Christ in their families. La Biblia no habla de mucho del padre de Timoteo. The Bible doesn't speak much of Timothy's father. Solo sabemos que era griego. We only know that he was Greek. No sabemos exactamente si se convirtió o no, We don't know if he converted or not, pero sí sabemos que Timoteo, su mamá y su abuela estaban bien convertidos a Cristo. but we do know that Timothy, his mother and grandmother were all converted to Christ. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2nd of Timothy, chapter 1, verse 5. Estoy recuperando recuerdos de tu fe, le dice Pablo a Timoteo, de tu fe sincera e incondicional, el apoyo de toda tu personalidad en Dios, en Cristo, con absoluta confianza y seguridad en su poder, sabiduría y bondad. Una fe que primero, permanentemente, en el corazón, habitó primeramente el corazón de tu abuela Loida, tu madre Eunice, y ahora estoy plenamente persuadido que habita también en ti. And it says, I am calling up memories of your sincere and unqualified faith, the leaning of your entire personality on God in Christ, in absolute trust and confidence, and in his power, wisdom, and goodness, a faith that first lived permanently in the heart of your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am fully persuaded dwells in you also. Padre, en el nombre de Jesús, yo uno mi fe con todas aquellas familias que oran por la salvación de su familia. Father, in the name of Jesus, I unite in faith with all those praying for the conversions of their Que families. se levanten en nuestras familias madres y abuelas llenas del Espíritu Santo That would arise in our families, grandmothers and mothers converted to Christ. para ser testigos de Cristo a sus hijos y nietos y familias enteras. So they would be witnesses to their children and grandchildren of Jesus Christ. Padre, levanta en nuestra iglesia, en toda la iglesia de Cristo, mujeres llenas del temor de Dios. Father, raise up in our church women full of your power and testimony of Christ, Y hombres también. and men too. Que nadie va a pensar que esta iglesia es solo de mujeres. So no one can think that this church is only for women. No, estamos hablando tomando el ejemplo de Timoteo, su mamá y su abuela. We're just simply taking the testimony and example of Timothy's grandmother and mother. Los relatos de la iglesia del libro de los Hechos dicen que la abuela y la madre de Timoteo habían estado comunicando a Timoteo de su fe en Cristo desde niño. We understand from the scriptures that Timothy's grandmother and mother had been instructing him on God's word even from a young age.
mamá, papá, que usted está escuchando, siga sembrando la semilla de la palabra de Dios. Mother, father that may be watching, continue to sow the seed of God's word in your Mire, children. hay gente que ora por la salvación de su familia. Look, there are people that pray for the conversion of their family, Hay gente que les profetiza. and there's people that prophesy to Todo them. eso es bueno. All of this is good. Pero ¿sabe qué es lo que le da el peso a su oración por su familia y las profecías? But you know what gives weight to that prayer and those prophetic words? Cuando ellos ven que este evangelio que usted les predica trabaja en usted. When they see that this gospel that you preach works in you. Cuando ellos ven los cambios y la transformación en usted. When they see the changes and transformation in you. Siga orando a Dios por ellos. Continue to pray to God for Pero them. déles un testimonio de cambio de estilo de vida. But give them the testimony of a changed lifestyle. Porque si usted antes de convertirse a Cristo tenía la cerveza en la mano, Because if before converting to Christ, you had a beer in your hand, tenía la llave en la mano, you had a key in your hand, ahora está convertido a Cristo y tiene la corona en la mano, and now you're converted to Christ with a crown in your hand, de nada sirve. with another beer in your hand, it doesn't mean anything. Sigue siendo la misma persona. You continue being the same person. En Hechos capítulo 16 vamos a introducirnos en el tercer caso, In Acts chapter 16, we're going to see another case. siguiendo la narración de la historia que estamos tratando de ilustrar en nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. Continuing the narration of the story that the Holy Spirit is leading us in today, Vamos a ver que Pablo y Silas we're going to see that Paul and Silas fueron llevados a la cárcel en Filipo. were taken to jail in Philippo. Recuérdese que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo seguir predicando en Asia Remember that the Holy Spirit didn't allow Paul to continue preaching in Asia y lo movió a través de una visión hacia Europa. and moved him through a vision to Europe. Y esta llegada de Pablo a la ciudad de Filipos And his arrival to this city of Philippos es muy estratégica para el avance y el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. is very strategic for the advancement of the Church of Christ. Porque algo va a suceder acá Because something's going to occur here de donde van a ser una de las iglesias más importantes para el apóstol Pablo. where one of the most important churches for Apostle Paul would be birthed. Una iglesia estratégica para él, A strategic church for him, la iglesia de los filipenses. the Church of the Philippines. Pero vayamos a Hechos 16, versos 12 y 13. So let us look at Acts chapter 16, verse 13 and 14. Paul arrives to the city of Philippos. Era un lugar estratégico para él empezar de ahí su ministerio hacia otras partes. It was a strategic place for him to start his ministry into other parts Esta era of the una world. colonia romana dentro del territorio europeo. This was a Roman colonial within the European region. Aquí se celebraban, judíos se reunían en los ríos a orar. And here they would gather by the streams to pray. Pablo y Silas están buscando un grupo de oración, They're seeking out a group for prayer, no solo para unirse a orar con ellos, not only to unite with them in prayer, sino para predicarles el evangelio y testificarles de Jesucristo. but to also be able to preach them to them the gospel and be witnesses of Christ. Vayamos a Hechos 16, 14. So let us go to Acts 16:14. Y se encuentran con un grupo de oración y dice la Biblia, y una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba, que entre paréntesis se explica qué significa eso. Es una palabra que quiere decir respetaba, honraba, temía a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. And they ended up finding one of these groups, and one of the people there, it says in Acts 16:14, one of them named Lydia worshipped. And we can see that that means here within parentheses respect, honor, fear, worshipped God. She was from the city of Thyatira, and she sold purple cloth. Cuando usted ve los diccionarios bíblicos y las versiones antiguas de la Biblia, no va a encontrar que diga que adoraba, porque esta palabra no es proscuneo, sino una palabra de temer, respetar a Dios. And you can see from the definition of that word in the original language that she wasn't praying, but because of the definition, it means that she was actually giving a type of reverence or fear of God. Se sabe que esta mujer Lidia había oído de Dios y de Jesucristo y tenía un temor y un respeto a Dios y a Jesús. So we know that this woman Lydia had heard and known of God, and she had a respect, a fear, an honor towards him. Pero como Cornelio y otros judíos en ese tiempo todavía no se había convertido a Cristo verdaderamente. But like Cornelius and other people, she still hadn't fully converted to Christ just yet. Es más, esta mujer Lidia literalmente es la primera convertida a Cristo en Europa. In fact, Lydia's testimony is that of the first person to have been converted in Europe Por la predicación del Evangelio a través de Pablo. through the preaching of the word of God that Apostle Paul brought. Y esto sucedió en la ciudad de Filipo. And this happened in the city of Philippi.
Se sabe también que esta mujer Lidia dirigía uno de esos grupos de oración de judíos, mujeres judías que se reunían en la orilla de los ríos. And we know that this woman, this Jewish woman Lydia, was leading other people and other women in prayer. Ahora, leamos el versículo completo 14, la segunda parte, perdón, del versículo 14. And now we're going to read the second part of this same verse in verse 14. Dice Hechos 16:14, mientras escuchaba, o sea, Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. And so it says, Acts 16:14, this is the second part of that scripture. As she listened, the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Aquí hay dos detalles muy importantes para la conversión de alguien a Cristo. There's two very important details here for the conversion of someone to Christ. Pablo y Silas llegan, se encuentran a este grupo de mujeres judías que oraban en la orilla del río. So Paul and Silas, they arrive and they find this group of women by the river praying. Se sientan con ellas y comienzan a testificarles de Cristo. They sit with them and begin to witness Christ to them. Comienzan a hablarles a ellas de lo que ellos habían visto que Jesús había hecho y habían oído. And they begin to tell these women about what they had seen and heard and known that Jesus Christ Me did. gusta cómo dice esta versión, mientras Lidia escuchaba, And I like what this version says, where it says, as she listened, mientras escuchaba, Dios le abre el corazón. as Lydia listened, God opened her heart. ¿Para qué? Para responder al mensaje de Pablo. For what? To respond to Paul's message. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? What was Paul's message? Predicar a Cristo muerto y crucificado y resucitado. Preaching a Jesus that had died and been risen. Dar testimonio de Jesús en su vida. To give testimony of Christ in his own life. Recuerde que muchos judíos le tenían terror a Pablo. Remember, many Jewish people were fearing Paul. Los mismos otros discípulos y apóstoles de Jesús al principio huían de Pablo. Even some of the very disciples of Jesus at first were kind of just avoiding Paul. A muchos judíos les costó creer que Pablo se había convertido a Cristo. Many Jewish people struggled to believe that Paul had converted to Pablo era Christ. conocido por el que arrastraba, golpeaba, apedreaba a cristianos. Because he was known as the one who would drag and kill and persecute Christians. Libros de historia de la iglesia dice el libro de los Hechos que cuando Pablo se acercaba y estaban los otros apóstoles salían huyendo. The Bible tells us at some parts that when Paul would arrive to a place, the other apostles would flee. Entonces, escuchar a Pablo y verlo convertido a Cristo era un golpe para muchos de ellos en su mente. So then to see Christ, to see Paul converted and speak of Christ was a big shock for many of them. La fama de Pablo en todas estas regiones era conocida como el que perseguía a los cristianos y prácticamente los mataban. Because Paul's reputation was that of someone who was killing and persecuting Christians. Pero me gusta mucho esto, como dice, mientras ella escuchaba a Pablo predicar, Dios le abrió el corazón. But I really love how it describes here that as she listened, Para- God would open her heart Para responder. to respond. ¿Sabe cuántas personas escuchan predicación todos los domingos Do you know how many people listen to preachings after preachings every Sunday? y no permiten que Dios les abra ni siquiera la cabeza? But they don't allow God to even open their minds, much less their hearts. No escuchan con fe, They don't listen with faith. no escuchan con deseos de cambiar, They don't listen with a desire to change. escuchan sin valor, They listen without putting value on it. escuchan como una conversación más. And they hear it like just another conversation. ¿Cómo podemos saberlo? And how do we know this? Sus vidas son las mismas. Because their lives remain the same. Puede ser que son cristianos hace 15 años. They could be Christians for 15 years. El mismo que empezó hace 15 años es el mismo 15 años después. But the same person we saw 15 years ago is the same one we're seeing now 15 years later. Habla las mismas palabras, Speaking the same words, tiene las mismas actitudes, with the same attitudes, visita los mismos lugares, visiting the same spots, toma las mismas bebidas. taking the same drinks. Ya les dije, empezó con una llave en la mano y ahora tiene una corona en la mano. Like I said before, they started with a drink and they ended with a drink. Lo que quiero que vean en este versículo 15, What I want you to see in this verse, this next verse 15, que tiene el próximo versículo 15, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. it has a lot to do with what we're talking about. Y el versículo 15 del capítulo 16 dice así: And it says like this. Cuando ella fue bautizada junto con su familia, nos suplicó fervientemente diciendo. And when she was baptized along with her family, she earnestly entreated us, saying, Ya viendo la primera parte del versículo 15, quiero que se fijen esto. Ella fue bautizada
juntamente con su familia. Now, we're just reading the first part of this verse, but I want you to see that she was baptized along with her family. Cornelio, la conversión de Cornelio y su familia y el bautismo de Cornelio y su familia vino a ser la primera familia gentil convertida y bautizada en Cristo. The conversion of Cornelius and his family had been the first one of a family that had been converted and baptized Como gentiles de la as iglesia de Gentiles Jesucristo. of the Church of Jesus Christ. Lidia, la conversión de Lidia y el testimonio de Lidia y la conversión de su familia viene a ser la primera familia convertida a Cristo en Europa. Now, Lydia and her family is the testimony of the first family to be converted to Christ and baptized in Europe. En el tiempo del libro de los Hechos, no bautizaban a nadie en Cristo si verdaderamente no veían una conversión. Now, back then in those times, in the time of the book of Acts, they would not baptize anyone unless they truly saw a true conversion in their lives. Los apóstoles de Jesucristo en aquel tiempo no hacían como muchos cristianos o líderes de la iglesia hacen hoy. So, in other words, Apostle Paul didn't do like many other leaders do today, El bautismo es como un requisito más del libro. where the baptism is just another requirement we find in the Bible. En ese tiempo no. But in that time, it wasn't this Si way. ellos no eran testigos de un cambio en esa persona, no lo llevaban a las aguas a bautizar. If they couldn't witness that there was truly a change in that person's life, they wouldn't baptize them in the waters. No sabemos nada acerca del esposo de Lidia, We don't know anything about Lydia's husband, pero sí sabemos que ella fue salva y su familia también. but we know that she was saved and so was her family. El que todos fueran bautizados por los apóstoles de Cristo significa que había una conversión verdadera. The fact that she and her whole family were baptized means and tells us that there was a true conversion to Christ. Testimonio de Lidia influenció en la conversión de toda su familia. Her testimony, Lydia's testimony, influenced over all her family. A mí me llama la atención que hay más mujeres en el Nuevo Testamento influenciando familias que hombres. It calls my attention that in the New Testament we see more women testifying of Christ to their families than men. ¿Dónde están los hombres? Where are the men? Es como muchas hermanas hoy día dicen, ¿dónde están los hombres, pastor? It's like many women say today, where are the men, Hay Pastor? hermanas que me han dicho a mí, yo en esta iglesia no voy a encontrar marido. I've had women tell me, Pastor, I'm not going to find a husband here. Ya conozco todos los que hay. I know all the ones that are here, Una hermana me dijo una vez, y unos están ocupados and some are busy, y otros no me sirven. and others are just no good to me. Veamos la segunda parte del versículo 15. Let us read the second portion of that verse 15. Hechos 16:15, en la segunda parte dice, si en tu opinión, le dice Lidia a Pablo y Silas, si en tu opinión estoy realmente convencida de que Jesús es el Mesías y el autor de la salvación y que seré fiel al Señor, ven a mi casa y quédense. Observe la última parte. Y ella, dice Pablo, nos indujo, o sea, nos insistió, nos forzó, nos obligó a hacerlo. And Acts 16:15 continues to say, Lydia is saying here, if in your opinion, I am one really convinced that Jesus is the Messiah and the author of salvation, and that I will be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she induced, in other words, it says that she insisted, she forced, she obligated them to do it. Los comentarios bíblicos hablan de que Lidia era una mujer fuerte de temperamento. Now, the biblical commentaries let you believe that Lydia had a strong temperament. No cabe duda que lo era, porque para obligar a Pablo a quedarse en su casa unos días tenía que ser fuerte esa mujer. And I don't doubt that she was, because to insist and force or obligate Apostle Paul to stay at her house, she had to be. Pero por supuesto, no fue obligarlo en una mala manera y para algo malo. But of course, she wasn't obligating him to do this in any wrongful way. Fue para que lo que ella y su familia habían recibido, otros recibieran en su casa. But rather, it was so that what she and her family had received, others could receive Fue in en la her house. casa de esta mujer de Lidia que nació una iglesia. It was in the house of this woman, Lydia, that a church was birthed. Literalmente se sabe que la iglesia de Filipos nació allí en esas reuniones. Literally, we believe that the church of Philippi was birthed in her house. En el nombre de Jesús hablo por la fe sobre tu familia y la conversión de tu familia. In the name of Jesus, I speak by faith of the conversion of your family to Christ, Que algo más de Dios nazca para el resto de tu familia that something more and greater of Christ would be birthed then in your family, y para otros cercanos a tu familia. and for those close to your family. Se sabe por los comentarios bíblicos de la iglesia de Jesucristo We know through other biblical commentaries que esta mujer Lidia era una vendedora, una distribuidora, una fabricante de telas de púrpura. that this woman Lydia manufactured, she sold, she produced Era these una- purple cloths. Era una empresaria She was a businesswoman. muy próspera.
She was very y prosperous, su casa se supone que era una de las más grandes que había en aquel tiempo, and her house was one of the biggest ones that were in existence at that time, donde se hacían muchas reuniones. where they would have many meetings. Y ella era parte de aquel movimiento de la iglesia And she was a part of that movement of the church que no solamente testificaba de sus cambios en su vida y en su familia, that would not only testify of the changes in her life and her family, sino que Dios la bendecía tanto que aportaba de eso para la obra del ministerio. but God would bless her so that she would use that for the testimony and advancement of the kingdom. Cuando Pedro fue puesto en la cárcel en una ocasión, When Peter was imprisoned at one point, y la Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia oraba por él en una casa, and it says in the book of Acts that the church would pray for him gathered in a house, fue la casa de Lidia la que fue usada para esa reunión de oración. it was Lydia's house that was used for that meeting of prayer. Y eran tan fuertes aquellas reuniones de oración en la casa de esta mujer, And the meetings that they would have of prayer were so strong and fervent in this woman's house que la Biblia dice que Dios mandó un ángel y fue a sacar sobrenaturalmente a Pedro de la cárcel, que lo puso en la calle. that the Bible says that God supernaturally sent an angel to pull Peter out of that jail and take him out to the street. Llegamos a nuestro último caso. All right, now we've arrived to our last case. Wow, tanta Biblia que hemos leído y pensaba que no llegábamos. Wow, we've read so much scripture. I did not think we would make it to the end. Algunos posiblemente ya se durmieron. Some of you may have already fallen asleep even. Por aquí he escuchado ronquidos. I heard some snoring over here. O fue un carro que pasó por ahí, Or maybe it was a car that drove by. con el escape roto. Vamos a ver el caso del carcelero de Filipo y su familia. We're going to see now the story of Paul and the jailer. Pero antes de llegar al carcelero de Filipo y su familia, vamos a pasar por un caso que sucede y tiene relación con esto. We're going to see this case unfold Porque esta es la razón por la cual Pablo y Silas terminan presos y conocen a este carcelero. And here we see that this is why Paul and Silas were thrown to jail so that they could testify to the jailer. Los que estuvieron con nosotros el domingo pasado cuando empezamos a hablar esto de ser testigo primero para tu familia, Those who were with us last Sunday and heard us talk about being first a witness to your family, tal vez pueden recordar que cuando hablamos del caso de Jesús y aquel endemoniado gadareno, maybe you could remember that as we spoke about Jesus and that man that was possessed, las personas se interesaban más por los cerdos que por la persona. people were more interested in the pigs than in the person. Como aquel tiempo, hoy día muchos se interesan más por el dinero que por la vida de las personas. In that time, many people today are more interested in money or products than in people. Aquí Pablo y Silas se van a encontrar con un caso parecido. And here Paul and Silas are going to kind of stumble upon a similar case. Y vamos para tomar por el tiempo en Hechos 16:16 nuestra lectura. Due to the time, we're going to just jump off from Acts 16:16. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. And it says, one day we were going with Paul to the place of prayer, and on the way we met a slave girl. This girl had a spirit that empowered her to announce what was going to happen in the future. That way, the girl's owners made a lot of money. Recuérdese una vez más, con el caso de Jesús y aquel endemoniado gadareno, se enojaron tanto cuando los cerdos murieron porque perdieron dinero. Remember, with the case of Jesus and that man that was possessed, they were upset because they lost all those pigs. Esta mujer era una mujer joven que estaba poseída por un demonio que le daba la habilidad de hablar de eventos del futuro. Now, this slave girl was possessed with a spirit that allowed her to announce future events. Si usted no lo sabía, en el tiempo de los Hechos, la iglesia de los Hechos, If you didn't know it, here in the book of Acts, hasta los judíos usaban personas poseídas por demonios even the Jewish would use people possessed by demons para que les dejaran saber el futuro to let them know about the future y para que les ayudaran a echar fuera o espantar los espíritus malos. and to help them cast out the evil spirits. ¿Recuerdan Hechos 19 el caso de los hijos del sacerdote Esceva, Do you remember in Acts 19? que andaban echando fuera espíritus malos de la vida de las personas? They were casting out evil spirits out of people's lives Era una práctica común en aquel tiempo, because it was a common practice at that time, como lo es hoy día. like it is today. Hay mucha hambre por lo oculto, There's this hunger for the occult, por lo misterioso, for the mysterious por lo things, sobrenatural. for the supernatural. Hay gente que no sale a trabajar si no lee el horóscopo primero. There are people that don't go out to work in the morning until they've read the horoscope first A ver qué les dice el Taurus.
to see what the terrorist says o el pescado, or what PC says, o el no sé cuál es el otro. or I don't know what the other ones are called. ¿Cuál es el suyo? What's yours? Mm. Mm. Hay gente que tiene la costumbre de verse la palma de la mano There are people that have the habit of looking at their palm of their hands porque su abuelita le enseñó a leer su mano para ver su suerte. because their grandmother taught them how to read their palms so that they would know if they're lucky. Y algunos solteros desesperados se ven una M en la mano. And some desperate singles see an M on their hand Dice matrimonio and they say, oh, marriage. y puede ser muerte. Ay, perdón. But it could be something else. You never know. Pero quiero que escuche. But I want you to listen. Era una práctica común en aquel tiempo It was a common practice at the time tener personas que le ayudaran a espantar los espíritus malos to have people that would help you cast out evil spirits e ir a personas que le dijeran que le iba a pasar mañana. and go to people that would tell them what would happen tomorrow. Usted se ríe, pero usted sabe cuántos estudiantes jóvenes consultan la Ouija para saber si van a ganar el año. You laugh now, but do you have any idea how many college students consult a Ouija board to see how their grade's going to come out tomorrow? En muchos hogares, en los niños juegan la Ouija Many places, even children are playing with Ouija boards. como un juego inofensivo, And it's like this innocent game. con la ignorancia de sus padres y de ellos que hay espíritus de demonios que operan detrás de esas prácticas. But their parents and them are ignorant. They are ignorant to the fact that there are demon spirits operating Ahora, behind this. mire lo que sucede en el verso 17, porque la Biblia afirma que el poder que había en esta muchacha era sobrenatural. Now look at what the following verses say, because the Bible affirms that the possession of the power operating in this woman was supernatural. Pero no era un poder de Dios. But it was not a power that came from God. Hechos 16:17. Acts 16:17. La muchacha nos seguía, dice Pablo, y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. The girl followed us and shouted to the people, these men work for the Most High God, and they have come to tell them that God can save them. Como dirían los jóvenes, OMG. Like many young people would say, ay Dios mío. Hasta los demonios estaban testificando de Cristo. Even the demons were testifying of Christ. El demonio que estaba en aquella mujer joven reconoció el testimonio de Pablo y Silas. The demon that was in this girl recognized the testimony of Paul and Silas. Los judíos que estaban alrededor no lo reconocieron. The Jewish people around them didn't recognize it, Pero el demonio dijo una verdad a través de la mujer. but the demon spoke a truth through this girl. Mire lo que dice la Biblia, porque yo mismo había leído esto y se me había pasado por alto. Look at what the Bible says, because I myself read this and I kind of it went over my head. Antes que Pablo y Silas abrieran la boca para predicarles, Before Paul and Silas even spoke and gave the preaching, el demonio a través de la muchacha le dice a toda la gente, the demon through the girl tells all the people there, estos hombres sirven al Dios más grande these men serve the God Most High. y están aquí para que ustedes se puedan salvar por él. And they are here so that you can all be saved through them. Pero la Biblia dice But the Bible says que como no venía de la fuente correcta, that because it didn't come from the right source, en otras palabras, Pablo no podía permitir que la conversión de la gente viniera por esa fuente. in other words, Paul and Silas could not allow the conversion of the people to come through that testimony that girl gave. Porque la gente estaba acostumbrada a eso en ese tiempo. Because that's what the people were used to in that time. Si se convertían por lo que decía ese demonio, la gente seguía creyendo en esa fuente. If they were to convert through the testimony of what that demon said, then they would continue believing these demons. Quiero que entienda esto. I want you to understand this. Esa mujer endemoniada representaba a las personas buscando otro Dios. That girl that was possessed by a demon represented the people that were there seeking through other resources, through other Y fountains. me gusta mucho el verso 18 en esta versión de la Biblia. And I really like this version of what it says in verse 18. Dice, la muchacha hizo eso durante varios días. ¿Qué hizo? Decir lo mismo. Estos están aquí para salvarlos. Hasta que Pablo no aguantó más. Y muy enojado le dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el Espíritu salió de ella. And it says in verse 18, the girl did this for several days. Did what? The same thing she was doing before. Until Paul couldn't take it anymore, and very angry, he said to the spirit, in the name of Jesus, I ordered you to get out of this girl. Instantly, the spirit left her. Ojalá eso suceda en muchos hogares a partir de hoy.
I would hope that many of this would happen in many homes today. Que muchos padres, madres, hijos digan, no aguanto más esta situación. That mothers and fathers and children and people would say, I can't take this anymore. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu detrás de esta enfermedad se va fuera. And that they would say in the name of Jesus, every spirit behind this infirmity leaves now in Jesus' name. Todo espíritu detrás de este ataque se va fuera. All spirit behind this attack leaves En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ahora, esto es bien, algún detalle bien interesante. Now, this is a very interesting detail. El demonio sale de la muchacha. The demon leaves the girl, Inmediatamente entendemos que ella pierde la habilidad de adivinar el futuro. and immediately we understand that she loses the ability to predict the future. No sabemos bien si la joven fue convertida o no. We don't really know if the girl converted or not. La Biblia no lo dice. The Bible doesn't say it. Pero sí sabemos que con el poder de Jesús en Pablo, el demonio se fue de ella. But we do know that with the power of God in Paul, that demon fled. Y esto afectó a sus dueños o jefes y fue una pérdida de dinero. And this affected the girl's owners as they lost money. Escúcheme bien, Listen well. una vez más. One more. El conflicto que hubo entre Jesús y la gente primero Once more, I say the conflict that Jesus had between the people and their money, no fueron conflictos doctrinales, they weren't doctrinal ni conflicts. siquiera políticos, It wasn't even a political thing. fueron dinero. It was just money. Como el Gadareno, en este caso igual. Like with the man that was possessed and the pigs, Se enojaron tanto con Pablo y Silas, they were so upset, these people, with Paul and Silas. los acusaron delante de las autoridades They accused them before the authorities y los metieron presos. and they were imprisoned. Quiere decir que los demonios eran más importantes que la salvación. So that means the demons were more important to them than salvation. Creo que escuche esto. I want you to hear this. Hoy día Today, tenemos en Estados Unidos algo que se llama el aborto. we have something called abortion. Tenemos gente peleando porque sea legal. We have people fighting so that it would become legal. De 1972 hasta el 2020, aproximadamente 60 millones de niños han sido asesinados. Approximately from the year 1972 to today in the year 2020, about 70 million children have died Desde que se legalizó el aborto. since it was legalized. I mean, Es legal en Estados Unidos. it's legal here in the United La States. principal causa de muerte en Estados Unidos. And it has been the number one cause of death in the United States. Cuando hablamos de eso a través de un gobierno en este país, no es política. But when we speak about this, it's not about politics. Para muchos ni siquiera es doctrina, For many, it's not even doctrine ni siquiera fe, or faith. es dinero. It's money. Es cuánta ganancia representa todas estas clínicas, todos estos ingresos de aborto. Because of what all these abortion clinics mean in terms of earnings for the people benefiting from it. Hechos 16, versos 19 y 20 dice, Acts 16:19 to 20 says, los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. and it says, but the girls' owners, seeing that they had run out of the opportunity to earn more money, took Paul and Silas to the authorities in the main square. There they told the judges, these Jews are causing trouble in our city. Yo vengo a decirle de parte de Dios lo que dije también el domingo pasado, I come to tell you on behalf of God what I said last Sunday as well, que usted no sea una familia that you would not be a family que le dé más valor al dinero que las personas, that values money more than they value people, que no sea un padre o madre that you would not be a father or a mother que cambie dinero por hijos, that would change their children for money, que no sea un esposo o esposa that you would not be a wife or a que husband cambie matrimonio por dinero, that would change marriage for money, porque el Señor le va a pasar la cuenta al final. because God will ask for accounts at the end. Somos responsables delante de Dios We are responsible before God de poner los valores en orden en nuestra vida. of putting in order the values in our lives. Yo le puedo asegurar y testificar, I can assure you and testify to you si usted pone a Dios primero, that if you put God first buscarlo y obedecerlo a Él primero and you seek Him first and obey Him first y hacer su voluntad, and you do His will, no le puedo decir que va a ser usted un millonario tal vez, I can't tell you that you'll be a millionaire, pero le puedo asegurar que no le va a faltar nunca but para I can hacer lo que assure you necesita hacer. that you will not lack a thing in order to do what you were meant to. Nosotros somos un testimonio en esta iglesia In this church, we are a testimony, y como familia and as a family, de que Dios provee, that God provides, que Dios paga that God pays cuando se hace lo que Él quiere when we do what He asks y no lo que uno quiere. and not what we want. Puede ser que usted esté haciendo dinero,
Maybe you're making money. Puede ser que usted esté prosperando Maybe you're prospering. y esté dejando los valores de Dios a un lado. But you may be also leaving the values of God aside for that. Su relación con Él. Your relationship with Him. Testificarle a su familia de Él. Testifying to your family of Him. Testificarle a otros de un cambio en su vida. Testifying to others of a change in your life. Y como está haciendo dinero But because you're making money y comprando cosas, and buying things, cae en el engaño de que está bien con Dios. you fall in the deceit that you might be right before God, Uno de los más grandes engaños de la iglesia en los últimos años. which has become one of the greatest deceits in the Church of Christ. Y al pasar el tiempo, And as time has passed, ese engaño cobra la cuenta. in this time it's charging the bill. En la vida personal, en la vida familiar, en matrimonio y los hijos. In families, in personal lives, in marriage. Siempre ha sido primero nuestra relación con Dios. Our relationship with God has always come first. De eso testificamos primero a nuestra familia. Of this we testify first to our families. Segundo, nuestra relación con nuestra familia. Secondly is our relationship with our families. De eso testificamos a otros de nuestra relación con Dios. And of that we testify to others. Tercero, nuestra relación con la iglesia de Cristo. Thirdly is our relationship with the Church of Christ. De eso testificamos a otros de nuestra relación con nuestra familia y nuestra relación con Dios. And of that we testify to others with the relationship with God, family, and church. Y de aquí para allá usted puede poner otros valores. And then from there on forth, you can put other values. Pero estos son los tres que determinan todos los demás. But these are the three values that determine all the rest. Si usted cambia estos tres If you change these three o no los tiene en ese orden, or don't have them in that order, jamás su vida estará en el orden de Dios. then your life will never be according to God's order. Se lo aseguro. I assure you. No me crea a mí. Don't believe me. Créale a Dios y su palabra. Believe God and His Word. Lea más su Biblia Read more of your Bible, y ahí lo va a encontrar. and there you'll find it. Hay hombres y mujeres de Dios There are men and women of God que han puesto su negocio aquí that have put their business here o el ministerio o la iglesia aquí. or the church here. Y después de un buen tiempo, And then after a good time, todo va para abajo. everything goes down. O al revés, otros que ponen su familia como Dios primero Or maybe they put their family like if they were in God's place. y después de un tiempo todo va para abajo. And after some time, everything goes Porque down. es este testimonio, Because it's this es testimony, esta base it's this la que foundation sostiene todo lo demás. that sustains the rest. Pablo le dijo a la gente en aquel tiempo, Paul told the people in that time, no pongan otro fundamento do not put another que foundation no sea Jesucristo. that is not Jesus En otras Christ. palabras, no hay otro fundamento In other words, there is no other sobre el foundation que se puede edificar vida y familia, over which you can edify life and family sino es Dios y Cristo primero. if it's not Jesus Christ La Biblia first. dice en el libro de Salmos, The Bible says in the book of Psalms, si Jehová no edifica la familia, if Jesus is not the one edifying the family, en vano trabajan los edificadores, then in vain those builders, those edifiers work. en vano vela la guardia. It is in vain what they do. Queremos familias salvas, We want families that are saved. creemos y oramos a Dios, We believe and pray to God. pero testifiquémosle de cambios en nuestra vida. But let's testify with the changes that occur in our El lives. cambio que muchos testifican es que ahora tienen más dinero que antes. The change that some use is that they have more money now than they did before. O algunos le dicen, ahora tengo un carro más nuevo. Or some say, well, now I have a newer car. O antes no tenía trabajo, ahora tengo un negocio propio. Or, well, before I didn't have a job, now I have my own business. Muy bueno. Muy bueno. Very Muy bueno. good. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Pero y qué? But what? Si no hay familia, If there's no no family, hay salvación, if there's no salvation, si no hay relación. if there's no relationship? Hechos 16. Acts 16. Y aterrizamos en el último caso. And with here, we're landing with the final case. Ya nos queda poco. And we're about to finish. Para los desesperados, perdón, digo para los que están For those who may be growing desperate. prestando atención. Or, never mind, I mean for those paying attention. Hechos 16, versos 26 y 27. Acts 16, 26 to 27. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. And it says, suddenly a strong tremor violently shook the walls and foundations of the prison. At that very moment, all the prison doors were opened and the prisoners' chains were released. When the jailer woke up and saw the doors open, he thought the prisoners had escaped. He then drew his sword to kill himself.
Un carcelero en aquel tiempo era totalmente responsable de todos los prisioneros. A jailer at the time was completely responsible for all those who were in those jails at the time. Y debía dar cuenta con su propia vida de lo que pasara con los prisioneros. And he was accountable with his own life for whatever happened with those that were in the jail. Por eso era lógico al ver el carcelero que todas las puertas abiertas y las cadenas se habían caído, la lógica era pensar que se habían escapado. That's why his logic was that if he sees the chains on the floor and the doors open, that they had escaped. Antes de ser muerto por los soldados o los jefes romanos, el carcelero prefería quitarse la vida. Before being killed or punished for this by the Roman soldiers, he preferred to take his own life. Pero mire el verso 28 y 29. But observe what verse 28 and 29 says. Pero Pablo le gritó, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. But Paul yelled at him, "Don't kill yourself. We are all here." The jailer asked for a lamp to be brought to him, and he ran into the jail. When he reached Paul and Silas, he knelt trembling with fear. Mire, leer la Biblia es maravilloso. Look, reading the word of God is wonderful. Es mejor que cualquier novela. It's better than any kind of soap opera. Es mejor que el Julio y la Romeo. La Rometa, ¿cómo se llama? It's it's better than Romeo and Juliet. Eso mismo. Es mejor que cualquier periódico. It's better than any newspaper. Porque hay cosas que uno le hará, a mí me revuelve la cabeza. Because there's stuff that we read and it just kind of stirs you up. Póngase a pensar una prisión que las puertas por un temblor se abren, Think about it for a second. There's a trembling and prison doors open. que todas las cadenas se les caen a los presos. All the chains fall off the ones imprisoned. La lógica es que los presos salen corriendo. The logic is that they're going to go out running. Pero ¿cómo se quedaron detenidos ahí? But how come they didn't? They stayed there. Parece que Pablo se convirtió en un instante como el líder de todos ellos. It's almost as if Paul, like, for a moment became their leader. Algunos estudiosos bíblicos han dicho y sugerido que fue tan impactante lo que vieron, Some biblical commentaries say that it was so impactful what they saw, un terremoto, algo sobrenatural, abre puertas, suelta cadenas. a trembling that came and opened doors and released chains. Estaban tan asustados que no se movían de miedo. They were so shocked that they wouldn't move out of fear. Y que de alguna forma, dicen muchos estudiosos bíblicos, relacionaban a Pablo y Silas con lo que había pasado. And many obviously relate Paul and Silas with what had happened. Porque dice en otra parte que Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios. Because it says in another portion of the scripture that Paul and Silas were praying and praising God. Y el terremoto sucede en ese momento. And then the trembling occurred in that moment. Ahora, aquí hay cosas raras. Now, there are some weird things here. Porque si pide el carcelero una lámpara para ver, Because if the jailer is asking for a lamp to see, ¿cómo Pablo vio que se iba a quitar la vida? how did Paul know that he was going to take his life? Y tienen que haber estado lejos de él porque la Biblia dice que le gritó, no te mates. He must have been far from the jailer because he had to yell, "Don't kill him." Y el carcelero pide una lámpara para entrar hasta donde estaba Pablo. And the jailer asked for a lamp to be able to go to where Paul was. ¿Cómo así? So then how did this O all sea, el happen? carcelero no miraba y Pablo sí miraba. So the jailer couldn't see, but Paul could see? Pero dice But it says que ningún preso se fue. that none of those that were imprisoned had left. Que Pablo le dice, no te preocupes, aquí estamos todos. Paul tells him, "Don't worry, we're all here." Definitivamente no eran cristianos. Perdón, digo. They truly probably weren't Christians. Hechos Amén. 16:30. Acts 16:30. Luego sacó de la cárcel a los dos, a Pablo y Silas, y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Then he took them both out of jail and asked, "Sirs, what do I have to do to save myself?" También es algo raro. This is also weird. Yo creo, a mí me gusta pensar cuando leo la Biblia y me parece raro. I mean, I like to think, and when I read the Bible, and this seems weird. Cómo el carcelero relaciona lo que vio, el terremoto, cadenas, puertas abiertas, presos ahí, con salvación. How did the jailer relate what he saw there, the trembling, doors opening, chains falling, with salvation? Estudiosos de la palabra de Dios sugieren Those who have studied the Bible suggest que el temor de morir, that his fear of death, de pensar que los presos se habían escapado y que a él lo iban a matar, of thinking that those that had been imprisoned escaped and would kill him, y que de alguna forma había escuchado de Pablo y Silas,
and that in some form he heard of Paul and Silas porque la reputación de Pablo y Silas era muy conocida en todas esas regiones. because their reputation was so well known in that region. Recuérdese que hasta los demonios decían quiénes eran. Remember that even the demons knew who they were. La pregunta es la pregunta que todo ser humano debe de hacerse, So the question is the question that every Christian should ask que themselves, toda persona en tu familia debe hacerse. that every person in your family should ask. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? What do I have to do to save myself? Porque hay muchas personas allá en el mundo haciendo cosas para buscar la salvación, Because there are many people out there in the world doing things seeking out salvation, dando limosnas, giving offerings, haciendo sacrificios, making sacrifices, ciertos sufrimientos, going through certain sufferings ciertos ritos. and certain Y rituals. solamente hay una forma de ser salvo. But there's only one way to be saved. Solo hay un camino. There's only one path. Hace mucho tiempo, desde cuando yo era joven, escuchaba esa palabra que decía, todos los caminos llevan a Roma. A long time ago, even as a kid, I would hear of that saying that says only one path leads to Rome. Y como de curioso que era, me puse a buscar en mapa, no había internet en aquel tiempo. It said, sorry, all paths lead to Rome. But since I didn't know, I started looking in a map. Y de donde mi país, Guatemala, encontré que solo había un camino a Roma. And from my country, my homeland, Guatemala, I found there was one way to go from there to Rome. Había que cruzar un gran océano o tomar un avión para llegar a Roma. You had to basically cross a huge ocean to get there. Y era un muchachito. I was just a kid. Un día le dije a una monja con la que estudiaba, So once I told the nun that I was studying with, dije, ¿por qué usted dice que todos los caminos llevan a Roma? why do you say all paths lead to Rome? Su respuesta fue darme con una regla y pararme en un patio bajo el sol. And her response was to hit me with a ruler and then have me go stand in the corner Pues, as punishment. en mi imaginación llegué a imaginarme que ella no sabía. So in my imagination, I just figured she didn't know. Pero no todos los caminos llevan a Roma, But not all paths lead to Rome. como no todos los caminos llevan a Honduras, Just like not all paths leads to Honduras ni a Cuba, ni a Brasil, ni a Argentina. or Cuba, Brazil, or Argentina. Hay uno o dos caminos. There's like one or two paths. Para la salvación hay uno solo. For salvation, there's just the one. No es la religión, It's not religion. no es la tradición, It's not tradition. no es la suerte, It's not luck. no es el hombre. It's not man. Jesucristo es su nombre. Jesus Christ is his name. El único camino para ser salvo. That is the only way to salvation. El testimonio de Pablo y Silas afectó tanto la vida de este hombre Paul and Silas's testimony affected so greatly the life of this jailer que hizo que les preguntara qué tengo que hacer para ser salvo. that it caused him to ask, "What must I do to save myself?" El temor a morir relacionó inmediatamente su necesidad de salvación. His fear of death just immediately caused him to think on salvation. He conocido personas a través de años que en el momento de su agonía ahí se rompen, se quiebran para creer en Cristo. I've known people throughout the years that on their deathbed, that's in that agony is when they have finally broken down and realized they need salvation. Aún personas que están condenados a muerte en una prisión en Estados Unidos, Even those who have been condemned to a death sentence in the United States, al leer reportes y noticias, dice que en las últimas horas de vida siempre mandan a buscar a un pastor o sacerdote para que ore con ellos, para entregar o ponerse a cuentas con Dios. in the last moments of their life, when they're at their last breath, it said in a study I was reading that they always call in a preacher to come and pray with Yo le them. aconsejo a usted, para que usted le aconseje a su familia, que no esperen un momento así. But I would advise you that you would encourage your family to not wait for a time like that. Ahora es el momento. Now is the moment. Veamos la respuesta de Pablo y Silas al carcelero. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Let's see the answer that Paul and Silas gave the jailer. Hechos 16:31. Acts 16:31. Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, y tú y tu familia se salvarán. They answered him, saying, "Believe in the Lord Jesus, and you and your family will be saved." Mi pregunta es, ¿por qué el ofrecimiento de salvación no solamente es al carcelero, sino también a su familia? My question is, why is the answer not only for the jailer but also his family? Ese ofrecimiento revela el plan original de Dios. That offering of salvation for his family as well demonstrates the plan of God. Desde el principio de Adán y Eva, Dios quiere salvar familias, From the beginning with Adam and Eve, God wants to save families, para salvar generaciones, to save generations, para salvar iglesias, to save churches, para salvar ciudades, to save cities, para salvar naciones. to save nations. Dios no está interesado solamente en una persona. God's not interested just in one person. Si Dios te salvó a ti es para llegar a tu familia. If God saved you, it's to reach your family. No se olvide de los suyos. Don't forget of your family. No disfrute su vida cristiana yendo al culto o conectándose a la transmisión ahora.
Don't enjoy the church services, going to them or connecting now in the live y se streams, olvide de su familia. and forget about your loved ones. Yo le puedo ser honesto, yo no hablo con toda mi familia en donde están en otras partes del mundo, I'll be honest, I don't actually speak or keep in touch with all my family in all the different parts of the pero world. todo el tiempo le hablo a Dios de ellos. But I'm always talking to God about them. Señor, levanta gente ahí donde están. And I say, Lord, would you raise up people there where they are? Y en 30 años he visto la fidelidad de Dios, cómo muchos de ellos se han convertido a Cristo. And in 30 years, I've seen the faithfulness of God as many of them have converted. Algunos de ellos yo mismo me he impresionado de su conversión, Some of them I myself have been impressed by their conversion. porque era humanamente no puede ser Because humanly, with your reasoning, you would think it's not que possible. se convirtiera. They converted. Pero sí. But yeah. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para ser salva? So what does one have to do to be saved? Si usted no puede contestarse esa pregunta a usted mismo, ¿cómo se la va a responder a su familia? If you can't answer that question for yourself, then how are you going to answer it for your family? Debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, You should believe that Jesus Christ is the Son of God que vino a esta tierra that came to earth para tomar nuestro lugar to take our place y pagar por nuestros and pecados pay for our sins y llevarnos de vuelta a Dios Padre and como then hijos. take us back to the Father as children. Pero escuche bien, Now listen well. la familia de este hombre The family, this man's family, no se convirtió porque él creyó por ellos. did not convert because he believed for them. Él creyó por ellos para que ellos recibieran. He believed for them so they would receive. Pero cada uno tuvo que creer en Cristo. But each one of them had to believe in Christ. Hechos 16, versos 32 y 33. Acts 16, verse 32 to 33. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero, 1, y con todos los que estaban en su casa, que es familia, 2. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y toda su familia. And it says, Paul and Silas shared the Lord's message with the jailer, 1, and everyone in his house, which is oikos, so it means family, 2. Later, while it was still dark, the jailer took Paul and Silas to another place and washed their wounds. Later, Paul and Silas baptized the jailer and his entire family. Recuerde una vez más, en aquel tiempo no se bautizaba personas si de verdad no veían una conversión a Cristo. Remember once more that in that time, they wouldn't baptize families unless they truly had converted. Quiero que escuche esto antes de leer el próximo versículo. Now, I want you to hear this before we read the following verse. No es como hoy. It's not like today. Conozco personas en iglesias que bautizan personas viviendo en pecado I know of people in churches that baptize people in sin. y les dicen, es para que no pierda esa bendición del bautismo. And they tell them, well, it's so that they don't miss out on the blessing of being baptized. No están casados, They're not married. viven juntos teniendo sexo, They live together in fornication, que bíblicamente es pecado, which is biblically a sin. se convierten en una iglesia, They convert in a church. no se casan, They're still not married, pero les dicen, los vamos a bautizar para que no pierdan la bendición. but they'll say, oh, we'll still baptize you, though, so you don't miss out on the blessing. No es bíblico. It's not biblical. El modelo bíblico es, se convierten de verdad a Cristo, The biblical model is they convert truly to Christ. hay una evidencia, un testimonio de su conversión, There's an evidence, a testimony of this conversion, entonces eran bautizados. and then they were O baptized. sea que si el carcelero y su familia fueron bautizados es porque Pablo y Silas vieron una conversión verdadera. So then if the jailer and his family were baptized, it's because Paul and Silas saw a true conversion in their lives. Ahora quiero que escuche, Now I want you to listen. la familia del carcelero conocía bien quién era. The family of the jailer knew well who he was. Un jefe de cárcel en aquel tiempo no era un pan, como dirían los hondureños. Someone who was running a jail at that time was not exactly the best or nicest person. Era alguien duro, They were tough, por el cual pasaba la muerte y el castigo de muchos prisioneros. and they were responsible for the death of many of those that were in the prison. Yo or me in jail. imagino que cuando la familia del carcelero ve que él mismo, So when I just imagine when the family sees the jailer converted, recuerde que él ordenó que a Pablo y Silas lo golpearan 3 veces con varas. remember he ordered that Paul and Silas would, 3 times he ordered they would be beaten. Y la familia lo ve ahora que los está limpiando las heridas. And now they see the family of the jailer sees the jailers cleaning their wounds. El mismo que se las provocó y ahora los está curando. The same person who caused the wounds is now cleaning and healing them Y les está dando comida. and giving them food. Eso tuvo que haber tocado el corazón y la mente de su familia. That must have touched and ministered the heart of the jailer's family. Me imagino que aquella esposa dijo, oh, este marido mío es otro hombre. I imagine the wife of the jailer must have said, wow, this is another man. Los hijos han de haber dicho,
mi papá es otra persona. The children must have said, wow, my dad's a completely different person. La suegra haber dicho, este es otro yerno. The mother-in-law must have said, wow, this is a new son-in-law. Mire por favor el próximo versículo. Observe the next following verse. Hechos 16:34. Acts 16:34. Luego los llevó a su casa y les sirvió comida. Saltó de alegría y se regocijó con toda su familia por creer en Dios, aceptando y acogiendo con gozo lo que había dado a conocer por medio de Cristo. And it says, then he took them up into his house and set food before them, and he leaped much for joy and exulted with all his family that he believed in God, accepting and joyously welcoming what he had made known through Christ. En una de las versiones antiguas dice que el carcelero hizo una fiesta con su familia. In some of the other versions of the Bible, it says that he did a feast, a celebration with his family. Trajo a Pablo y a Sila, los trajo a su casa y hizo una fiesta. He brought Paul and Silas and he did a celebration. Yo no conozco muchas fiestas que se han hecho en este tiempo porque se salvó alguien en la familia. I don't know of many parties that have been done in this time because someone was saved in the family. Ojalá se hicieran. I wish they would do that. Más que celebrar el cumpleaños que tiene de edad natural, More than celebrating their natural age with a birthday, debería ser el nacimiento espiritual. they should celebrate their spiritual birth. Porque puede ser que le celebren todos los años y tiene 70 y está perdido. Because they could celebrate them every day, but they could be 60 years old and be lost Y puede morir no salvo. and die not being saved. O sea, que piense verdaderamente cuándo de verdad usted nació. So then truly think about when you were saved. ¿Sabe cuánta edad yo tengo de verdad? You know how old I truly am? Como 33, 34. Like 33. O sea, 53 que no están bien el resto. It's 53 years where I wasn't all saved Pero in those years. como 33, 34 que nací de nuevo. But 33, 34 of those years, I was born again. Eso debo celebrar más. That's what I should celebrate Que more. el próximo pastel, 33, 34 velas. So my next birthday will have 34, 35 candles. ¿Y usted qué edad tiene? And how old are you? Ahora, un momento, por favor. Now, just a moment, please. Celebran la salvación de toda la familia. They celebrate the salvation of the entire family. La razón que escogí esta versión en el versículo 34 The reason I chose this version in the verse 34, es porque está conforme al original idioma griego de la Biblia it's because it goes accordingly to the original language of the Bible. y dice que el carcelero lo que había dado a conocer de Dios. And it says that what that jailer had led them to know of God. En otras palabras, él testificó a su familia de alguna It's manera. what he had made known through Christ. So in other words, he testified or was a witness to his family. La familia fueron testigos de un cambio radical en la vida de él. And then the family witnessed a radical change in his life. No se puede ser testigo de algo o de alguien cuando no se da a conocer a otros los hechos que sucedieron. You cannot truly be a witness or testify of something or someone if you don't know the acts of that something or someone. Con todo esto vamos a leer el último versículo. And with all this, we're going to read the final verse. Y algunos van a decir, And some will say, porque esta es la relación y la causa de que estos hombres y mujeres pudieran testificar también. because this is the cause and what relates to what happened here with these men and women. Los discípulos de Jesucristo, The disciples of Jesus, antes de este momento que vamos a leer, before the moment we're about to read, verdaderamente, aunque andaban con él, because truly, even though they walked with him lo vieron hacer grandes milagros, and they saw him do great miracles, no estaban bien convertidos a él, they weren't fully converted to him, al punto que no estaban dispuestos a dar su vida y morir por él. to the point where they were not willing to die and give their lives for him. Fue hasta después de este momento It was until after that moment que ahora vamos a leer that we're now going to read que verdaderamente that truly se convirtieron they became, y comenzaron a vivir dispuestos a dar su vida por Cristo. they converted and were beginning to be willing to give their lives for Christ. Antes de este momento no había sucedido. Before this moment, it had not occurred. Lo decían de boca, They would say it with their mouth, pero no lo vivían. but they weren't living it. Hechos 1:8. And we're going to look at Acts 1:8. Pero recibiréis poder, habilidad, eficiencia y fortaleza cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de los mismos límites de la tierra.
And it says, but you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the very bounds of the earth. Yo quiero que observe algo. I want you to observe something. Nosotros siempre hemos dicho que somos llenos del poder de Dios para hacer milagros, We have always said that we are full of the Holy Spirit of God to do miracles, para prosperar, to prosper, para hacer cosas sobrenaturales, to do supernatural things, para muchas otras cosas. and for many other things. Pero si usted lee bien, But if you read well, si usted es un buen lector, if you're good at reading, mire bien las palabras de la Biblia, look well the words of the Bible, las que el Espíritu Santo registró. what the Holy Spirit Todo registered, este poder, all this power, esta habilidad, this ability, esta eficiencia, this efficiency, esta fortaleza this strength que el Espíritu Santo trajo a ellos that the Holy Spirit brought to them, y a todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo. and to all those who have been born again in La Christ, prioridad, the priority, lo primero, the first thing está claro is very clear. para ser testigos de Cristo, To be witnesses of Christ, para dar testimonio de to Jesucristo, give testimony of Jesus Christ, de lo que en nuestra vida ha hecho. of what he has done in our lives, O mejor dicho, de lo que nosotros or better yet, of what we le hemos permitido hacer en nuestra vida. have allowed him to do in our lives. Cuando aquel Pedro se paró delante de aquella gran multitud, When Peter stood before that great multitude, después de este momento, after this moment, habían miles de judíos que habían venido de todos los países. there were thousands of Jews that had come from different parts of the world. Dice la Biblia que Pedro se paró delante de todos ellos, miles. And it says that Peter stood before all of those thousands. El Pedro iracundo, Peter, who had a bad temper, mentiroso, liar, miedoso, he was scared, que había maldecido, who had cursed, que Satanás se le había metido dentro, who had Satan within him at some point, que Jesús lo había rechazado porque le dio lugar a Satanás. and Jesus had rejected him because he gave place to Satan. Se para ahora lleno de ese poder He is now full of that power, and he stands before them y les comienza a hablar de lo que Cristo había hecho. and he begins to speak of what Jesus had done. Y la Biblia dice que aquel día 5,000 And the Bible says that 5,000 that day creyeron en Cristo. believed in Christ. Y a partir de ahí Pedro nunca más fue la misma persona. And from that moment on, Peter was never the same. Ninguno de esos hombres fue el mismo. None of them were ever the same. Es más, la Biblia es la palabra de Dios y no miente. In fact, the Bible is the word of God. It does not lie. Pedro no podía, como Pablo y otros, ir a todas las partes. Peter couldn't go like some of the others to all the parts. Con Pablo agarraban su ropa, la partían en pedazos y la enviaban a ciudades. They would literally, with Paul, break pieces off of their clothing and send it out to different parts of the world. Enfermos eran sanos, And the sick was healed. endemoniados eran libres. Those who were possessed were Por delivered. ese poder de Dios Because of that power of God que hasta llenaba la ropa de Pablo. that would even saturate their clothing. Pero dice que con ese poder, But they said that with that power, pero por el testimonio que Pedro daba by the testimony that Peter gave del cambio en su vida, of the change in his life, cuando oían que él venía, when they would hear him come, sacaban los enfermos y los ponían en la calle. they would take out all that were sick and lay them out across the Y la floor. Biblia dice que Pedro caminaba And the Bible says that Peter would walk, y su sombra que tocaba a cualquier enfermo and his shadow that would touch any of the ones that were sick lo sanaba would instantáneamente. heal them instantaneously. Era evidente, It was evidently, era más que obvio it was evident and more than obvious que el poder de Dios estaba con ellos. that the power of God was with them. Pero no era solo los milagros, But it wasn't just the miracles. era la transformación de su ser. It was the transformation of his El being. testimonio más grande The greatest testimony que alguien puede llevar en su vida de Cristo. that someone could hold in their life for Christ. ¿De qué sirve que usted haga un gran negocio? What good is it for you to have a great business? ¿De qué sirve que usted tenga mucho dinero, What good is it for you to have so much money grandes casas and great houses y que diga que Dios se lo dio and to say that God gave it to si you es la misma persona if you're the same person y no hay transformación de su estilo de vida? and there's no transformation in your way of life? Ese es el peso del testimonio. Because that's the weight of the testimony. ¿Quién usted era? Who you were, ¿Quién se está convirtiendo? who you're becoming, ¿Y quién va a llegar a ser en Cristo? and who you will become Como persona, as a person in Christ. como padre, esposo, madre, hijo. As a mother, father, daughter, son, spouse. Póngase de pie donde está. So please stand on your feet there where you are. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Stand up on your feet in the name of Jesus. Permita que el Espíritu Santo nos ayude una vez más. Allow the Holy Spirit to help us once more. Para algunos tal vez sea la primera vez
For some of you, it may be the first time, para que puedan creer en Cristo. so that you believe in Jesus Christ. Para otros puede ser la segunda o la cuarta vez. For some, it may be the second or the fourth time. Para otros puede ser una vez más. For some, it's just another time more. Pero crea en este momento But believe in this moment y siga creyendo and continue to believe que el ofrecimiento de salvación that this offering of salvation está disponible para usted y toda su is familia available for you and all your family y para otros. and for others. Si usted se salvó primero en Cristo, If you were the first one saved in Christ, tiene una obligación con Dios you have an obligation before God y con su familia. and with your family Ser el primer testimonio vivo to be the first living testimony de cómo Jesús puede transformar una vida of how Jesus can transform a family, a que life se deja cambiar por Él. that allows themselves to be changed by Him. Con sus ojos cerrados. With your eyes closed, Puede bajar sus manos un momento ahí donde está. could you put your hands down there where you are? Y esta primera oración va para todos aquellos And this first prayer goes to all those que ahora o más tarde o después that now or later escuchen esta grabación may hear this transmission, this video, y hagan esta decisión por primera vez. and would make this decision for the first Si time. nunca le ha entregado su vida a Jesucristo If you never before have given your life to y Christ, nunca le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, if you've never repented for your sins, este es el momento. this is the moment. Ahí donde usted está, There where you are, amigo o amiga, friend, lo invito a hacer esta oración con nosotros ahora. I invite you to say this prayer with us. El único camino a la salvación es Jesús. The only path to salvation is La Jesus. religión no salva, Religion doesn't save. la tradición no salva, Tradition doesn't save. los hombres no perdonan pecados. Men cannot forgive our sins. Jesús pagó el precio por sus pecados. Jesus paid the price of sin. Dios a través de Cristo perdonó nuestros pecados. And God through Jesus Christ has forgiven our ¿Quiere sins. usted hacer esta oración por primera vez con nosotros Would you please repeat this prayer with us? o por segunda vez? Whether it's your first or second Ore time. ahora mismo. Pray right now. Diga con todo su corazón, Padre And Celestial, say with all your heart, Heavenly Father, creo con mi corazón I believe with my heart y confieso con mi boca and confess with my mouth que Jesús es tu Hijo. that Jesus Christ is your Son. Señor Jesús, Lord Jesus, yo me arrepiento I repent de todos mis of pecados. all my sins. Perdóname. Forgive me. Ahora mismo lávame con tu sangre. Right now, cleanse me with your blood. Te doy mi vida I give you my life, y recibo la tuya. and I receive yours. En tu nombre, Jesús, In your name, Jesus, me reconcilio contigo. I reconcile with you. Soy salvo, I am saved. soy sano I am healed. y soy libre. And I am free. Y nunca más And never again voy a volver atrás. will I go back. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por recibirme for receiving me así como estoy. just as I am. Si hizo esta oración por primera vez, escríbanos. If this was your first time doing this prayer, please write in the comments. Déjenos saber su nombre Let us know where you are, where you're from. para ver cómo podemos ayudarle. Let us know your information. We want to Al contact resto de you. toda la iglesia puesto de pie, And to the rest of the church, standing on your feet delante de la presencia de Dios que todos estamos, before the presence of God that is before all of us, recordándonos a todos que Dios conoce todo nuestro which ser. reminds us that God knows all of us. Dios sabe lo que hay dentro de ti, He knows what is in you, qué estás pensando que vas a hablar, what you're thinking, what you will speak, qué hiciste que vas a hacer. what you will do, or what you have done. Estamos desnudos delante de Él. We are completely naked before Him. Y que hoy que la esencia es de la palabra, la salvación. Today, the essence of the word is salvation, Testificar para que nuestra familia y otros sean salvos. testifying so that others may be saved and our families may be Yo saved. quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. So I invite you to do this prayer with me right now, Con tus manos levantadas al cielo. with your hands lifted to the Que heavens, son una señal de rendición. which are a sign of surrendering, Son una señal bíblica de humillación. a representation of yielding, Una señal bíblica de pedir ayuda. of asking for help, De adoración. of worship, De valor of value delante de Dios. before God. Tomando la Biblia y cada ejemplo que hoy leímos Taking the Bible and every example we read about today para que sean efectivos en nuestra vida y familia. so that we become effective in our lives and families. Diga conmigo, Padre Say Celestial, with me, Heavenly Father, he oído tu I've palabra, heard your word. la recibo. I receive it. Yo te pido ahora mismo And I ask of you right now que como a Lidia that, like Lydia, me abras el corazón. you would open my heart, Abre el corazón de mi familia open up my family's heart para responder a tu palabra. to respond
to your word, para responder al evangelio, to respond to the gospel, para responder a tu presencia. to respond to your presence. Ahora mismo, Right now, no mañana. not tomorrow. Yo escojo ahora I choose today. afirmar I choose now to affirm mi profesión de fe my confession of faith por Jesucristo. by Jesus Christ. Gracias, Señor, Thank you, Jesus, por buscarme primero. for seeking me out first. Gracias por ayudarme a ser Thank salvo. you for helping me be saved. Gracias por ayudarme a testificar. Thank you for helping me testify. Gracias por los que me han testificado de ti, And thank you for all who have testified to me of you, que me han ayudado that have helped me a mi conversión a Cristo. in my conversion to Christ. Pero hoy vengo delante de ti But today I come before you a creer una vez más to believe once more por toda mi for familia, all of my family, donde quiera que estén, wherever they may be, como quiera que estén. however they may Tu be. palabra dice Your word says, que aquel hombre dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? like that man asked, what do I have to do to save myself? Y Pablo dijo, And Paul said, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus y Christ, serás salvo tú y toda tu familia. and you and all your family shall be saved. Sigo creyendo en Cristo I continue believing in y Christ, sigo creyendo que ellos se pueden salvar. and I continue believing that they can be saved. Envío tu palabra I send out your word, y te pido favor y and I gracia ask for grace and favor para que me reciban so that they would receive it, el mensaje de Cristo. the message of Christ. Y si no me reciben a mí, And if they don't receive it from me, levanta personas raise up a people, alrededor de cada familia raise up people around every family, que les testifiquen de ti. that they would testify of Pero you. no voy a parar But I will not stop hasta ver until I que mi see familia es salva. my family saved, Porque yo decido because I choose y yo escojo, and I como decide Josué dijo, that, like Joseph said, mi casa y yo that like Joshua said, my family and I serviremos a Jehová. shall serve the Lord. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, cubro todas nuestras familias I cover all of our families con la sangre del Cordero with the blood of the Lamb para salvación, for salvation, para libertad, for deliverance, para sanidad. for healing. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdanos help us para ser esos testigos fieles, to be those faithful witnesses, llenos de tu poder, full of power, para testificar de Cristo. to testify of Christ, Nuestra familia families y a otros and others alrededor de nosotros. around us. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, levanta tus manos al cielo. En lift up your hands to the heavens. el nombre de Jesús, Father, in declaramos the name sanidad. of Jesus, we declare healing. Toda enfermedad sale de esos cuerpos. Any disease or infirmity leaves those bodies now. Toda atadura en esos cuerpos se rompe en el nombre de Cristo. Any bondage is broken now in Jesus' name. Todo espíritu que se opone a la salvación en las familias es echado fuera en el nombre de Jesús. Any spirit that opposes salvation and families flees now in Jesus' Y name. por la fe hablamos salvación sobre cada hogar. And by faith, we speak salvation over every home. Que nosotros, nuestro testimonio, That our testimony sea una ayuda para acercar a nuestra familia a Dios. would be a help in them reaching Jesus, No para apartarlos de Él. not to set them aside from you. Que el testimonio que demos a nuestra familia no sea otra forma de vida. That the testimony we give them would not be another way of life, Que les haga pensar y creer would be another way of life that would cause them to think, que se puede vivir una doble vida con Dios. that could let them believe that you can live a double life with God. Así como solo hay un camino para ser salvo, But rather that just like there's only one path to be saved, solo hay un estilo de vida para agradar a Dios. there's also only one lifestyle that pleases Que God. podamos vivirlo en familia, And that we would live that lifestyle as a family. que podamos vivirlo como iglesia That we could live it as a church. y que nuestro testimonio And that our testimony, lo puedas usar you would be able to use it para llegar a otros en Cristo. to reach others in Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si usted lo cree con nosotros, puede decir amén. If you believe it with us, say amen. Quiero decirle algo, I want to say something to y esto you. es muy serio. This is very serious. Lamentablemente, Unfortunately, hay familias cristianas. there are Christian families El testimonio de los padres that the parents, the testimony they give, es un obstáculo para sus hijos de verdaderamente convertirse a Cristo. has become an obstacle for their children to truly convert to Christ. Dios te va a pedir cuentas por eso. And God is going to make us all accountable for these things.
No permita usted en su hogar, Do not allow in your home, no permita en su familia do not allow that in your family cosas que desagradan a Dios. there would be things that displease God. Uno de estos días alguien me enseñaba y me decía, pastor, mire estas fotos One of these days, someone came to me and said, Pastor, look at these pictures de una persona de nuestra congregación of a person in our congregation bebiendo alcohol. drinking. Yo le decía, ¿y qué quieres que haga? And I told them, well, what do you want me to do? Los padres lo saben. The parents know. Nosotros los pastores no tenemos más autoridad sobre los hijos que los padres. We as pastors don't have more authority over the children than their parents. Tratamos de enseñar a los padres para que ellos enseñen a sus hijos. We try to teach the parents so they would teach the children. Y a veces tratamos de enseñar a los hijos para que ellos le enseñen a los padres. And sometimes we even try to teach the children so they would teach the parents. Pero la forma correcta de los padres a los hijos. But the true and correct way is for the parents to teach the Iglesia, children. no juegue con su vida Church, don't play with your life, ni la vida de sus hijos. nor the life of your children. Todo aquello que usted permita en su familia All that you allow in your family que no da gloria a Dios, that does not give glory to God, usted perdió la autoridad you've lost authority in para that. echarlo fuera de la vida de usted. To then cast it out of your lives. Tiene que arrepentirse y volver a Dios. You must repent and return to God. No juegue con la vida de sus hijos. Don't play with your children's lives. No juegue ya. Don't play. Así como dice la Biblia que Pablo se hartó y se enojó. In that same way that the Bible says that Paul was just, he had enough of it. Ese mismo enojo debería estar en nosotros. That same anger and urge should be in us. Un enojo santo. This holy anger. Yo siempre le trato de recordarme y decirle esto. I always try to say and remember this detail. Piense, Think, si Jesús viniera ahora, if Jesus were to come today or ¿Qué- right now, ¿qué pasaría con toda su familia? what would happen with all of your family? Tenga esa conciencia todo el tiempo Have that consciousness with you at all times. Be conscious of that para dejar de estar viviendo una doble vida, so that you would cease to live a double life vivir una sola vida, and just live the one life, la única que agrada a Dios. the only one that pleases God. Pablo dijo, Paul said, todo lo que haga, all that I do, que sea para la gloria de Dios. that it would be for the glory of Si lo God. que hace no le da gloria a Dios, And if what you're doing doesn't give glory to God, ¿para qué lo hace? why are you doing it? Deje de hacerlo. Stop doing El it. bien es para usted. It's for your own good. El bien es para usted. It's for your own good.